ଆପଣ ଆଇନ ରକ୍ଷକ ହୋଇ ମୋତେ ତ ମରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଇନ କାନୁନ ରକ୍ଷକ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଷାକ ମୁଁ ଜଣେ ଆଇନ ଆଉ ମାଗୁଣି ମର୍ଦ୍ଦରାଜର ମୁଁ ଏଠି ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଛାତିରେ ଗୁଳି କରି ବସେଇ ଦିଅ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମିଳିକୁ ମରଣ କରିପାରିବିନି। ଆବେ କଣ କହିଲୁ ପାରିବୁନି? ଆବେ ଶଳା କାହିଁକି ପାରିବୁନି? ଆବେ ଶଳା ତୋ ନାଁରେ 8ଟା ମରଣ ଆଉ ଗୋଟେ କରିଦେଲେ କଣ୍ଟା ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଯିବ। ମୁଁ ମରଣ କରିପାରିବିନି। ହାରାମ ଜାଦା କହୁଛୁ ପାରିବୁନି? କାହିଁକି ପାରିବୁନି? କାହିଁକି ଦିନୁ ଢୁଲିଆ ହେଲା ମୋ ଶାଢ଼ିଆର ସବୁ କିଛି ଅଭିଶପ୍ତ ଖୁସି ମୁଁ ତା ସକାଶୁର ଛଡ଼େଇ ନେଇ ପାରିବିନି କି ତା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମୁଁ ସହି ପାରିବିନି। ଆରେ 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 ପୁଣି ଏଇ ନାଟକର ପୁଣି ଶାଢ଼ୀ ଚରିତ୍ରଟା କିଏ ବେଶଳା? ଶାଢ଼ିଆ ମୋର ପ୍ରେମିକା। ସେ ଗରିବ ପାଲା ବାଲାକୁ ଯିଏ ସାହାରା ଦେଇଥିଲା ଆରେ ଶାଢ଼ୀଟା ଯଦି ତୋ ପ୍ରେମିକ ତୁ ଶଳା ତାକୁ ବାହାରି ଗଲୁନି? ଚିତ୍କାର କର ନା ତୁ ଶଳା ମାଇକିଟା ନା ହିନ୍ଦୀଟା ନେବେ ତାକୁ ଶଳା ଖୁସ କରିପାରୁନି। तो माइकी ने को बिनु ढुलिया बाहर गेला। इंस्पेक्टर सुनो बोलो कुरकुरे तो देखो सानिया गाड़ी पदे किसी को वो तो देखो ना वो सानिया नहीं दिखे वो माइकी आराम जला अबे मो माइकी ना कथा कौन अबे आके रे आराम जला वो माइकी ना जति मोटे खुशी नहीं थांता तारा मु बड़ माइकी ना तुंडी मार खाइती काहे अबे छोड़ा राती रे ड्यूटी सारी बेटा नगबी घर को गला बेले मो माइकी ना कोन कहूची जानि अबे से कहूची तू कोडे मधुआ मधुआ बुझिलु ना सेहिती बात कानु कहूची तो सारी को टिके मो बेडरूम को पठेई दे सीधा राती जा मो टिके ताको एन्जॉय करिबी एन्जॉय मो सारी नारे पदे किछि कहू अच्छा मो तो जीवटा को टाणी आनी अबे सोना सोना मोरो मो डेजिग्नेशन गाड़ी 3 स्टार पुलिस आईआईसी कुरकुरे कुरकुरे बड़ा मस्त बड़ा फोन कर देलु हरामी मते हाथरी मते तू चिनिलु बे अरे सोना एमिति मानो तभी ए कौन पुरुष जाको अंति बनिबे छोड़ा हराम तेरा एकी सारे मोर के देखिलो शांत होई जानतु नइले नंबर 1 हुस्की दीटा खुंबा पाटी रे पुरेई देती हेई दिबे ओदा मानते मो ऊपर मिति काई गरम देखौचंती आपण जेमिति चिल्लौचंती मोर धुती रे मुक्ति पकेइबी बोदा महांती आसुन पाखुटी आस